Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum. Hello everyone. How are you today? I hope all of you are okay. Prepositions of time. Kata depan untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Apa itu prepositions? Prepositions atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kata depan adalah kata yang digunakan untuk merangkaikan kata-kata lain dalam sebuah kalimat. Seperti namanya, kata ini terletak di depan kata-kata seperti kata benda, kata kerja, maupun kata keterangan. Ada banyak jenis kata depan, salah satunya yaitu kata depan untuk menyatakan waktu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah prepositions of time. Nah, sekarang apa saja sih kata-kata depan tersebut? Mari simak penjelasan berikut ini. Terdapat 3 kata depan yang dapat digunakan untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris, yaitu at, in, dan on. At, in, dan on. Bagaimana cara menggunakan ketiga kata ini? Mari simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Kata depan at. Kata depan at digunakan untuk menyatakan waktu secara spesifik atau terperinci. Seperti A. Menyatakan jam. Contohnya, I go to school at 7 a.m. I go to school at 7 a.m. Saya pergi ke sekolah pada pukul 7 pagi. The movie starts at 10 o'clock. The movie starts at 10 o'clock. Filmnya akan dimulai pada pukul 10 tepat. B. Menyatakan pertengahan hari. Contohnya, I'm going to meet Andy at noon. I'm going to meet Andy at noon. Saya akan bertemu Andy pada tengah hari. She wakes up at midnight. She wakes up at midnight. Dia terbangun pada tengah malam. C. Menyatakan peristiwa di malam hari. Contohnya, he stays awake at night. He stays awake at night. Dia terjaga di malam hari. I saw him at night. I saw him at night. Saya melihat dia di malam hari. D. Menyatakan hari-hari besar atau hari libur. Contohnya, I enjoy eating rendang at Idul Fitri. I enjoy eating rendang at Idul Fitri. Saya suka makan rendang pada saat Idul Fitri. We went to the beach at weekend. We went to the beach at weekend. Kami pergi ke pantai pada akhir pekan. E. Menyatakan jam makan. Contohnya, he came at lunchtime. He came at lunchtime. Dia datang pada jam makan siang. He wears a new shirt at dinner time.
He wears a new shirt at dinner time. Dia mengenakan baju baru saat jam makan malam. F. Menyatakan kondisi atau situasi pada satu waktu. Contohnya, we couldn't find the file at present. We couldn't find the file at present. Kami tidak dapat menemukan berkas tersebut untuk saat ini. He was too proud of himself at the moment. He was too proud of himself at the moment. Dia terlalu merasa bangga pada dirinya waktu itu. 2. Kata depan on. Kata depan on digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Berikut penjelasannya. A. Menyatakan nama-nama hari. Contohnya, I'm going to go to Jakarta on Wednesday. I'm going to go to Jakarta on Wednesday. Saya akan pergi ke Jakarta pada hari Rabu. She went to bookstore on Sunday. She went to bookstore on Sunday. Dia pergi ke toko buku pada hari Minggu. B. Menyatakan hari-hari spesial yang berakhiran day. Contohnya, Mr. President gives a speech on Independence Day. Mr. President gives a speech on Independence Day. Bapak Presiden memberikan pidato di hari kemerdekaan. Students are having ceremony on National Education Day. Students are having ceremony on National Education Day. Para siswa melaksanakan upacara pada Hari Pendidikan Nasional. C. Menyatakan sebagian waktu pada satu hari yang spesifik. Contohnya, they play badminton on Saturday night. They play badminton on Saturday night. Mereka bermain bulu tangkis pada Sabtu malam. She was reading a book on Sunday morning. She was reading a book on Sunday morning. Dia sedang membaca buku pada Minggu pagi. D. Menyatakan tanggal. Contohnya, I was born on the 5th of February, 1990. I was born on the 5th of February, 1990. Saya lahir pada tanggal 5 Februari 1990. Indonesia got its independence on the 17th of August, 1945. Indonesia got its independence on the 17th of August, 1945. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Kata depan in. Kata depan in digunakan pada waktu-waktu berikut ini. A. Menyatakan bulan. Contohnya, he was born in July. He was born in July. Dia lahir di bulan Juli. My school starts in January this year.
My school starts in January this year. Sekolahku dimulai pada bulan Januari tahun ini. B. Menyatakan tahun. Contohnya, this car was made in 1995. This car was made in 1995. Mobil ini dibuat pada tahun 1995. This building was built in 1980. This building was built in 1980. Bangunan ini dibangun pada tahun 1980. C. Menyatakan rentang waktu dekade. Contohnya, the hairstyle was popular in the 90s. The hairstyle was popular in the 90s. Gaya rambut ini populer pada tahun 90-an. It was difficult to watch TV in the 70s. It was difficult to watch TV in the 70s. Sangat sulit untuk menonton TV pada tahun 70-an. D. Menyatakan rentang waktu abad. Contohnya, we are living in the 21st century. We are living in the 21st century. Kita hidup di abad ke-21. The radio was invented in the 19th century. The radio was invented in the 19th century. Radio pertama kali ditemukan pada abad ke-19. E. Menyatakan musim. Contohnya, they go to Hawaii in summer. They go to Hawaii in summer. Mereka pergi ke Hawaii pada musim panas. I'd like to go to Japan in winter. I'd like to go to Japan in winter. Aku mau pergi ke Jepang pada musim dingin. F. Menyatakan periode waktu. Contohnya, the exam ends in 20 minutes. The exam ends in 20 minutes. Ujian akan berakhir dalam 20 menit. The plane will take off in 1 hour. The plane will take off in 1 hour. Pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. G. Menyatakan periode waktu dalam sehari. Contohnya, my mother always cooks in the morning. My mother always cooks in the morning. Ibuku selalu masak di pagi hari. I ask my friend to go for a walk in the evening. I ask my friend to go for a walk in the evening. Saya mengajak temanku untuk jalan-jalan di sore hari. H. Menyatakan periode waktu yang panjang atau lama. Contohnya, I did many mistakes in the past. I did many mistakes in the past. Saya melakukan banyak kesalahan di masa lalu. There were so many kingdoms in the Middle Age. There were so many kingdoms in the Middle Age. Ada banyak kerajaan pada masa abad pertengahan.
At, on, dan in tidak digunakan jika dalam kalimat terdapat dua kata ini, yaitu lost dan next. Yang pertama, kata lost. Lost memiliki makna yang lalu. Jika terdapat kata ini dalam kalimat, maka prepositions of time tidak digunakan. Contohnya, I was reading a book last night. I was reading a book last night. Saya sedang membaca buku tadi malam. Dua, kata next. Next memiliki makna yang akan datang. Jika terdapat kata ini dalam kalimat, maka prepositions of time tidak digunakan. Contohnya, they will get married next month. They will get married next month. Mereka akan menikah bulan depan. That's all for now. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a good day. See you. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.